वडोदरा के शिव महल पर 2 दिन के लिए ऑटो डीलक्स के ग्रैंड लग्जरी शो की शुरुआत हुई है। ऑटो डीलक्स की ओर से 11 और 12 जनवरी के दौरान शिव महल पैलेस पर लग्जरी कार के शो का आयोजन करवाया गया है। तब आज इस आयोजन के तहत अकोटा विधानसभा के विधायक चैतन्य देसाई की ओर से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई गई थी। उनकी ओर से ऑटोमोटिव उद्योग को प्रोत्साहन देते हुए वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई गई थी। इस साल ऑटो डीलक्स ने हमर, मासेराती, मैक्लेरन और पोर्श जैसी मशहूर ब्रांड के साथ दर्शकों को चकित कर दिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी वहां पर फेरारी, मर्सिडीज बेंज, BMW, मिनी कूपर, BYD, रेंज रोवर और वॉल्वो भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में 15 से ज़्यादा लग्जूरियस कार और 9 प्रीमियम मोटर बाइक मौजूद है। अगर आप भी लग्जूरियस कार और मोटर बाइक के शौकीन हैं तो शिव महल पैलेस पर जाकर इस शो को जरूर देखिएगा। प्रोग्राम અહીંયા એવો કંઈ એસ જ નથી, પણ અહીંયા આજે અમદાવાદથી ઘણી બધી વ્હીકલ કાર્સની કંપનીઝ છે, એ લોકો અહીંયા એડવર્ટાઇઝ કરવા માટે એમના વ્હીકલ્સ અહીંયા લાવ્યા છે। ઓટો શો જેવું નાનું અમથું કર્યું છે, જેમાં જે ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સ છે, ફરારી છે, પોર્શ છે, તમારું રેન્જ રોવર છે, મર્સિડીઝ છે, એવી ઘણી બધી બ્રાન્ડ્સ જે લોકો પોતાની એકદમ એક્સક્લુસિવ વ્હીકલ્સ હોય જે ઇન્ડિયામાં વેચવા માગે છે એના માટે અહીંયા એક્ઝિબિશન રાખ્યું છે, જેમાં લોકો જોઈ શકે। એ લોકોને પણ આ ઓટોમોબાઈલ્સવાળાને પણ એવું છે કે વડોદરા ઇઝ ધ નેક્સ્ટ પોટેન્શિયલ, કે અહીંયા પર એ લોકોની ઘણી બધી ગાડીઓ સેલ થઈ શકે છે, એટલે એ લોકોએ અહીંયા આજે ઓટોમોટિવ સેલ રાખ્યું છે। અને આમ જોવા જાવ તો આપણે વડોદરાવાસીઓ થોડું આમાં ખુશ પણ થવું જોઈએ કે આ બધી ગાડી લક્ઝરી કાર્સ છે, સ્પોર્ટ્સ કાર્સ છે, એ લોકોનું બેઝ એટલું નીચું હોય કે રસ્તાઓ પર તકલીફ પડે, પરંતુ વડોદરા શહેરના રસ્તા જોઈને એ લોકો ખુશ થઈ રહ્યા છે કે ભાઈ અહીંયા પર અમારી ગાડીઓ ચાલી શકે છે, એટલે લગભગ કદાચ એના માટે આવ્યા હશે અહીંયા। પરંતુ મૂળ એમનું તો હાસ્ય છે મારું થોડું, પરંતુ મૂળ એમનું એ જ છે કે પોતાના અહીંયા એડવર્ટાઇઝ કરવા આવ્યા છે અને મોટાભાગે અહીંયા ઘણા બધા લોકો લેતા હોય છે આવી લક્ઝરી વ્હીકલ્સ, એટલે વધુ લોકોને લેવા માટે આ એક એમને જોવા માટેની એક વ્યવસ્થા અહીંયા ઊભી કરી છે। લોકો આવીને જુએ અને એમને ખરીદવું હોય તો એના માટે આગળ તજવીજ કરે। सो कहना ये मांगूंगा कि आप लोग आइए बड़ौदा सिटी से ये गाड़ियाँ देखने की जो बड़ौदा में नहीं है या बहुत कम नंबर्स में है। फर्स्ट टाइम ये गाड़ी को हम एग्जीबिशन के माध्यम से लेके आ रहे हैं। ये 3rd शो है बड़ौदा में जो हम लोग 1.5 साल में कर रहे हैं। इसमें यू कैन गेट टू सी अ हमर इलेक्ट्रिक, यू विल गेट टू सी मैक्लेरन, फरारी, BMW, जैगुआर लैंड रोवर, मिनी कूपर एंड अ लॉट ऑफ अदर लग्जरी कार्स। ये प्योर प्ले सिर्फ लग्जरी कार का एग्जीबिशन है। सो 2 दिन 11 और 12 तारीख को है। प्लीज़ फील फ्री टू कम एंड विजिट। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे ऑन स्पॉट कर सकते हैं, यहाँ हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन भी जाके आप रजिस्टर करके यू कैन कम टू द शो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।